marah itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Amin. Ya, oke. Kita akan baca dalam versi King James. Ayat 4. Delight thyself also in Yahweh, and he shall give thee the desires of thine heart. Dan bersukacitalah dirimu sendiri di dalam Yahweh, dan dia akan memberikan kepadamu keinginan-keinginan hatimu. Commit thy way unto Yahweh. Serahkanlah atau komitmenkan jalanmu kepada Yahweh. Trust also in him. Percayalah juga kepadanya. And he shall bring it to pass. Dan ia akan membuat itu terjadi. And he shall bring forth thy righteousness as the light. Dan dia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang. And thy judgment as the noonday. Dan keadilanmu seperti rembang tengah hari. Rest in Yahweh. Beristirahatlah dalam Yahweh. And wait patiently. Dan tunggulah dengan sabar. Fret not thyself because of him who prospered in his way. Janganlah engkau marah terhadap mereka kalau mereka berhasil makmur. Because of the man who bring wicked devices to pass. Karena orang yang fasik akan berlalu. Cease from anger. Berhentilah marah. And forsake wrath. Dan buanglah angkara murka. Fret not thyself in any wise to do evil. Dan janganlah kau marah dan melakukan yang jahat. For evildoers shall be cut off. Karena pelaku-pelaku jahat akan ditebang. But those that wait upon Yahweh, tapi orang yang menanti-nantikan Yahweh, they shall inherit the earth. Mereka akan mewarisi bumi. Oke, saudara. Jadi, bahasa Indonesia katakan, bergembiralah karena Yahweh. Nah, ini sangat dahsyat, saudara. Ya. Kalau saya pikir-pikir, ini lebih dari doa malah. Ya. Sebab apa? Karena ya keinginan-keinginan kita, kerinduan-kerinduan yang tentu saja yang baik, saudara, itu akan terjadi. Jadi lebih cespleng ya, lebih baik daripada kita berdoa dan berdoa ya. Nah, kasih dalam Tuhan. Jadi ini saya khususkan di sini, saudara, kita akan mengalami terobosan baru. Baik, saya coba translate jadi. So, brothers and sisters, that the act of we delight in Yahweh, it is more excellent, more effective than all prayers. Because it makes our desire to come true. So, it's so great. Itu sangat hebat, saudara ya. Jadi kekasih Tuhan, kita bergembira. So, brother and sister, we delight also, and the word of God said to rejoice exceedingly. Okay? Saudara, firman Tuhan katakan untuk bergembira dengan sangat. Itu sangat bernilai, sangat berharga, sangat mulia di hadapan Tuhan. Saudara. You remember the teaching of our Lord Yeshua HaMashiach. Anda ingat pengajaran Tuhan kita ya. Ini merupakan basic sebetulnya. Basic. Sebenarnya ini adalah pelajaran-pelajaran. Actually, this is the basic teachings of our Lord Yeshua HaMashiach. Dia katakan,
Blessed are the poor in the spirit. Blessed are you who mourn. Blessed are you who are meek. Diberkatilah engkau atau berbahagialah engkau yang miskin. Berbahagialah engkau yang berduka. Berbahagialah engkau yang lemah. Blessed are you who do hunger and thirst after righteousness. Berbahagialah engkau yang haus dan lapar akan kebenaran. Blessed are you who are merciful. Berbahagialah engkau yang murah hati. Ya. Blessed are you who are pure in heart. Diberkatilah engkau atau berbahagialah engkau yang murni hatimu. Blessed are you who are peacemakers. Diberkatilah engkau yang membawa atau menciptakan perdamaian dan kedamaian. Blessed are you who are persecuted for righteousness. Berbahagialah engkau apabila engkau dianiaya karena kebenaran. Blessed are you when men shall revile you and persecute you and shall say all manners of evil against you. Diberkati atau berbahagialah engkau jika karena aku kamu dicerca, kamu difitnah dan dianiaya. Rejoice and be exceeding glad. Dia katakan, justru kamu harus bersukacita dan bergembira dengan sangat. Ya. Bayangkan Anda dianiaya, Anda dipojokkan dan lain sebagainya. Yang penting Anda dalam kebenaran. Imagine that you be in corner and to have trials, banyak pencobaan, many trials. God said, rejoice and be exceeding glad. Tuhan perintahkan bergembira dan bersukacitalah. Tapi kenyataannya umat Tuhan, waduh. But in fact, the people of God, in everyday life, kenyataannya umat Tuhan di kehidupan sehari-hari berbeda. So different, okay? Well, saudara, jadinya apakah kita taat? So, we must introspect. Kita harus introspeksi diri sekarang. We must introspect now. Are we being obedience to God? Apakah kita sedang taat kepada Tuhan atau tidak? Saudara, ada rahasia. That's our secret. If you want to see miracles, jika Anda ingin melihat mujizat, you are in the situation being cornered. Anda di situasi terpojok, ya. Anda di situasi sangat kritis. You are being in a critical condition. Then you shall see miracle happens. Maka Anda akan melihat mujizat terjadi. Ya. Amin. Jadi jika Anda membutuhkan breakthrough lewat finansial, if you need a breakthrough in financial things, so Anda akan mengalami suatu keadaan di mana sampai pada titik ya kritis. You are going to undergo or experience till to the situation so critical. Sampai pada situasi Anda kritis. Maybe you have no more, you don't have any money at all. Bahkan mungkin sampai pada titik Anda tidak punya uang sama sekali. Nah, saudara, rahasianya Anda jangan susah. So the secret is, don't be sad. Okay? But you must believe that something's going to happen. Bahwa ketika situasi sudah kritis, maka sesuatu akan terjadi. Amen. Just like the case when people of God from Egypt, they're going to cross the Red